एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। तो क़यामत तक जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो उसका और उसके बाप का नाम मुझ पर पेश करता है, कहता है कि फुला बिन फुला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरी कब्र पे एक फरिश्ता मुकर्रर किया है और उसे ताकत अता फरमाई है, उसे ताकत अता फरमाई कि दुनिया भर की तमाम मखलूक़ात की आवाज़ों को सुनता है और मुझ पर जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो मुझ पर दुरूद पेश करता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि हमारा नाम और हमारे वालिद का नाम, जब हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो हमारा नाम और हमारे वालिद साहब का नाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो रहा है, प्यारे आका के सामने हमारा नाम पेश हो रहा है, तो सोचिए दुरूद पाक पढ़ने वाले की क्या शान है। अगर मैं मिसाल दूँ कि अगर मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो फरिश्ता ये कहेगा, ये अर्ज़ करेगा प्यारे आका की बारगाह में, ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम शमवील बिन तौसीफ़ ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो सोचिए क्या आलम है उम्मती का, क्या शान है उस उम्मती की जिसका नाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और जब प्यारे आका की बारगाह में बार बार नाम आएगा ना, उज़ैर भाई, जब एक बंदा नज़रों में आता है ना तो उसमें नज़र करम होता है। अगर एक बंदा दूर रहता है ना तो उसके ऊपर करम होता है लेकिन कम होता है, लेकिन एक बंदा जब नज़रों में आता है, बार बार नाम आ रहा है कि फ़ुला बिन फ़ुला ने, फ़ुला बिन फ़ुला ने, फ़ुला बिन फ़ुला ने आका आप पर दुरूद पढ़ा है, तो आका फिर ख़ास करम फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की सादत नसीब फरमाए और दुरूद पाक पढ़ने वालों पर तो ख़ास करम होता है, अल्लाह पाक हमें भी उस करम से हिस्सा नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप?
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کریں گے. سبحان اللہ. جی شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةً لِّلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے پیارے انداز میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ان آیات کا ترجمہ بتائیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ الکریم ہمارے مدنی بھائی نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جھانزیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے
رسول اللہ پائے شبیر و شفر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شفر فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے
माशा अल्लाह। जांज़ेब भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। आका काश हम सब पे भी करम फरमा दें, हम सबको भी मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए। आने वाले दिन हज के दिन हैं, इस वक्त कई दुनिया भर से और पाकिस्तान समेत कई हाजी, लाखों लाख हाजी मक्का पाक और मदीने पाक में पहुंच चुके हैं। बाज़ हाजी हज से पहले मदीने पाक हाज़िरी देंगे, बाज़ हाजी हज के बाद मदीने पाक हाज़िरी देंगे। उन सबको जब हमने अलविदा किया, हमारे भी बहुत चाहने वाले, हमारे भी बहुत साथी मदीने गए, तो हमारे भी लबों पर एक ही जुमला था कि मदीने जाने वालों जाओ जाओ फ़ी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इस उम्मीद पर हम जी रहे हैं कि आका हम पर करम फरमाएंगे, आका को पुकार रहे हैं कि आका हम पर करम फरमाएंगे और हमें भी मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाएगी कि ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको, बुला लेंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। मदीना मदीना करते रहें, ज़िक्र मदीना करते रहें, मदीने से मोहब्बत करते रहें, मदीने की मोहब्बत को अपने दिल में तड़पाते रहें, मदीने की याद में रोते रहें। इंशाअल्लाह करीम मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो जाएगी, आका करम फरमा देंगे, हम भी मदीने जाएंगे। सब मदीने जा रहे हैं, हम भी तो आका के ग़ुलाम हैं, हम भी तो आका से प्यार करते हैं, आका हमें भी इंशाअल्लाह मदीने बुलाएंगे ना। मायूस नहीं होना, अपने आका को पुकारते रहना है। आज नहीं तो इंशाअल्लाह करीम कल हाज़िरी हो जाएगी, अगले महीने हाज़िरी हो जाएगी, लेकिन आका से तड़प और उम्मीद सच्ची रखनी है और मदीने से मोहब्बत भी सच्ची रखनी है। अमीर सुन्नत ने इस कलाम के शेर में फरमाया ना कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। लोग कहते हैं कि आप लोग मदीने से इतना मोहब्बत क्यों करते हैं, इतनी मदीने से मोहब्बत की क्या वजह है। अमीर सुन्नत तो उसका बहुत ही प्यारा जवाब अता फरमाया। मेरे अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, जानो दिल हर चीज़ से मदीना प्यारा है। क्यों प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको जल्द अज जल्द मदीने पाक की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। और जो हाजी और जो हुज्जाज किराम इस वक्त मदीने पाक में मौजूद हैं या मदीने पाक जाएंगे, अल्लाह पाक उन सब की हाज़िरियों को भी कबूल फरमाए, उन सब के हज को भी कबूल फरमाए। अगर हुज्जाज किराम हमें सुन रहे हैं तो आप सबसे भी यही अर्ज़ है कि अगर हमारा पैगाम उन तक पहुँचे तो आप सबसे भी यही अर्ज़ है कि हमारा भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा, प्यारे आका की बारगाह में हमारी भी हाज़िरी का इस्तिग़ासा पेश कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। भाई मदनी चैनल की पूरी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा और ख़ास की इस्तिग़ासा पेश कीजिएगा कि आका आपके बहुत ग़ुलाम हैं जो अपने मुल्कों में तड़प रहे हैं, आका उनको भी मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाते हैं। अल्लाह पाक हम सब पे करम फरमाए, हम सबको जल्द मदीने पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह करीम जांज़ेब भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश फरमाया, अल्लाह पाक इस कलाम के सदक़े आपको भी जल्द मदीने पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम टीम ए, टीम ए, और उल्टे हाथ वाली टीम जी। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? भाई आप बनना चाहेंगे? सिर्फ एक बंदा हाथ उठा रहा है, हम उन्हीं को मौका देंगे। आपका नाम क्या है? माइक दीजिए इनको, भाई को। जी आपका नाम? मोहम्मद मिलाद रज़ा। मिलाद रज़ा भाई, माशाअल्लाह करीम। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है मिलाद रज़ा भाई। सुभान अल्लाह। जी और टीम बी से कौन कैप्टन बनना चाहेगा? भाई अब्दुल्ला भाई बनना चाह रहे हैं, और कोई नहीं बनेगा? आप नहीं बनना चाह रहे भाई? आप चले भाई। अब हमारे अब्दुल्ला भाई ने हैंड रेस किया है, वहाँ से मिलाद भाई ने किया था, तो आज टीम बी के कैप्टन है अब्दुल्ला भाई। सुभान अल्लाह। जी तो मिलाद भाई और अब्दुल्ला भाई, अब हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, काम दे दिया हमने। अब जो सेगमेंट होगा हम पूछेंगे कौन आएगा, हम टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे बल्कि आपसे पूछेंगे। आपने पहले सेलेक्ट करके भी रखना है और उनका नाम भी पूछ कर रखना है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे, स्टिक्स करिए बना के बताएंगे। जी तो मिलाद रज़ा भाई कौन आएगा आपकी टीम से? अहमद।
अहमद भाई आएंगे। कौन है भाई अहमद भाई? चले भाई अहमद भाई आगे आ जाइए, माइक ले लीजिए जी। अब्दुल्ला भाई आपकी टीम से कौन आएगा? शारिफ। शारिफ भाई। और हमारे अब्दुल्ला भाई की टीम से आएंगे शारिफ भाई। जी भाई शारिफ भाई कौन है भाई? जी भाई शारिफ भाई आगे आ जाइए जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से यानी मिलाद भाई की टीम से और टीम बी से यानी अब्दुल्ला भाई की टीम से एक मेंबर को बुला लिया है। मिलाद भाई की टीम से आए अहमद भाई और अब्दुल्ला भाई की टीम से आए शारिफ भाई। जी अहमद भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी हमारे अहमद रजा भाई रेडी हैं। इससे पहले अहमद रजा भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और अहमद रजा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अहमद रजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रजा भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में अहमद रजा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि अत्तहियात में कितनी बार शहादत की उंगली उठाई जाती है? अल्लाहु अकबर। उज़ैर भाई इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं था कि अत्तहियात में कितनी बार शहादत की उंगली उठाई जाती है। हमारे अहमद रजा भाई ने इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। और मुझे यकीन नहीं बल्कि यकीन कामिल है उज़ैर भाई, यकीन नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह अल करीम दुरुस्त जवाब देंगे। जी अहमद रजा भाई कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 1 यानी अत्तहियात में शहादत की उंगली को एक बार उठाया जाता है। जी हमारे अहमद रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और अहमद रजा भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। माशाअल्लाह अल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी शारिफ भाई रेडी? जी शारिफ भाई माइक में बोलेंगे? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। शारिफ भाई डर लग रहा है आपको? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है आपको डर लग रहा है। नहीं लग रहा ना? तो मुस्कुराएं। जी माशाअल्लाह अल करीम हमारे शारिफ भाई भी रेडी हैं। शारिफ भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि शारिफ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब मदीना। शाबाश। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शारिफ भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे 4 नंबर एनवलप में शारिफ भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि मस्जिद हराम में मकाम इब्राहीम की तादाद कितनी है? मस्जिद हराम में मकाम इब्राहीम की तादाद कितनी है? बहुत इजी इसका भी आंसर है और इसका जिक्र हमारे यहाँ अक्सर होता रहता है। मकाम इब्राहीम की ज़ियारत भी हम कर चुके हैं, कुछ ने लाइव की है यानी बाकायदा मस्जिद हराम में की है, कुछ ने तस्वीरों में की है। अब देखते हैं कि शारिफ भाई हमें क्या जवाब देते हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि शारिफ भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे कि मस्जिद हराम में मकाम इब्राहीम की तादाद कितनी है। सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है अगर आप समझना चाहें तो। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी शारिफ भाई बना लिया भाई? कौन सा नंबर? नंबर 1 यानी मस्जिद हराम में मकाम इब्राहीम 1 है। जी। कॉन्फिडेंस के साथ? जी। हमारे शारिफ भाई ने कहा कि मस्जिद हराम में मकाम इब्राहीम की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है और शारिफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मकाम इब्राहीम कौन सी जगह है? ये वो जगह है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो। ये कौन सी जगह है जिसका जिक्र कुरान पाक में ही मौजूद है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, वो मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। खाने काबा की तामीर फरमाई और ये मुबारक पत्थर कहाँ से आया था? जन्नत से आया था। कहाँ से आया था? जन्नत से आया। तो आज अगर हम इसकी ज़ियारत करते हैं ना तो इस पत्थर पर अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर भी ज़ियारत कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी साइड पे मकाम इब्राहीम की तस्वीर चल रही होगी, आप इसकी भी ज़ियारत कीजिए। जो मकाम इब्राहीम है, जो गोल्डन कलर का बॉक्स है, इसके अंदर एक जो पत्थर रखा हुआ है ये मकाम इब्राहीम है। गोल्डन बॉक्स मकाम इब्राहीम नहीं है बल्कि इसके अंदर जो पत्थर है ये मकाम इब्राहीम है, लेकिन उल्फ में इस पूरे हिस्से को ही मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी मकाम इब्राहीम की ज़ियारत की सआदत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह करीम। शारिफ भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें।
تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز نے 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ Rapid fire۔ ریپڈ فائر۔ جی ہاں، بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ ہوگا یہ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے۔ ٹیم اے اور ٹیم بی کے ممبر سے کی جائیں گے 6 کوشچن۔ کتنے کوشچن؟ 6 کوشچن کیے جائیں گے، 6 سوالات کیے جائیں گے، اور آپ کے پاس جواب دینے کے لیے صرف اور صرف 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا۔ 3 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہوگا۔ میں بتاؤں گا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ جواب دینے تو جلدی ہیں لیکن ہوش کے ساتھ دینے ہیں، جوش سے مگر ہوش کے ساتھ۔ جی بھائی میلاد بھائی، آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ میں آؤں گا۔ آپ خود آئیں گے؟ ماشاءاللہ۔ جی تو ہماری ٹیم ہے، ہماری ٹیم ہے کہ کیپٹن میلاد بھائی آ رہے ہیں۔ اب عبداللہ بھائی آپ کو بھی خود آنا چاہیے، ایک طرف سے کیپٹن آ رہے ہیں، اب دوسری طرف سے بھی کیپٹن آئے تو بات بنے گی نا۔ میں ہی آ رہا ہوں۔ آپ خود آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ کریم۔ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم سے، ٹیم اے اور ٹیم بی کے کیپٹن سے سیگمنٹ کو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ٹیم اے سے میلاد بھائی آ رہے ہیں اور ٹیم بی سے ہمارے عبداللہ بھائی آ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میلاد بھائی زیادہ صحیح جوابات دیں گے یا عبداللہ بھائی زیادہ صحیح جوابات دیں گے؟ جوابات دینے صحیح ہیں ان ٹائم کے اندر دینے، ٹائم کے بعد اگر جواب دیں گے، سوچنے میں زیادہ ٹائم لگائیں گے تو ٹائم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ صحیح جواب دینے پر عبداللہ بھائی کتنے پوائنٹ پلس ہوں گے؟ 10۔ اور غلط جواب دینے پر کتنے پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے؟ 10۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جی میلاد بھائی ریڈی؟ جی سوالات کا آغاز کروں؟ جی جلدی جلدی جواب دینے ہوں گے، اسٹاپ نہیں ہونا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے میلاد رضا بھائی ٹیم اے کے کیپٹن سے ریپڈ فائر سیگمنٹ کا پہلا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے صاحبزادے تھے؟ 13۔ صحیح جواب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر کس عمر میں فرمایا؟ 25۔ صحیح جواب۔ جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 30۔ صحیح جواب۔ سورہ اخلاص میں اللہ پاک کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 2۔ صحیح جواب۔ قرآن پاک کی مشہور سورہ یاسین شریف میں کتنے رکوع ہیں؟ 5۔ صحیح جواب۔ بیت المعمور فرشتوں کے قبلے میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ 70,000۔ 70,000۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ہمارے میلاد بھائی سے 6 سوالات ہوئے اور میلاد بھائی نے 6 کے 6 صحیح جوابات دے کر اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم اے کے لیے حاصل کر لیے 60 پوائنٹ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ میلاد بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اب عبداللہ بھائی ٹیم اے کے کیپٹن میلاد بھائی نے 60 پوائنٹس حاصل کیے اپنی ٹیم کے لیے۔ اب دیکھنے کہ آپ کتنے پوائنٹس حاصل کرتے ہیں۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی کروں سوالات کا آغاز؟ جی ہماری ٹیم بی کے کیپٹن عبداللہ بھائی سے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا پہلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کس سنہ ہجری میں ادا فرمایا؟ 10۔ صحیح جواب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ 1۔ صحیح جواب۔ غزوہ خیبر کس ہجری میں ہوا؟ 2۔ غلط جواب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں کتنے سال گزارے؟ 3۔ غلط جواب۔ اللہ پاک نے زمینوں اور آسمانوں جو کچھ اس میں کتنے دن 6 دن میں۔ صحیح جواب۔ اللہ پاک نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے؟ 10,000۔ غلط جواب۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے عبداللہ بھائی سے 6 سوالات ہوئے، 6 کوشچنز ہوئے، جس میں سے عبداللہ بھائی نے 3 کے صحیح جوابات دیے اور 3 کے غلط جواب دیے، یعنی انہوں نے کیا کچھ یوں کہ انہوں نے 30 پوائنٹس ایڈ کروائے، پھر ان 30 پوائنٹس کو مائنس کروا دیا۔ تو اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم بی کے عبداللہ بھائی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا، لیکن 3 سوالات کے جواب ماشاءاللہ آپ نے صحیح دیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے اچھا پرفارم کیا، لیکن اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ میلاد بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے 60 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے ہیں، تو ٹیم اے ہمارے 70 پوائنٹس پر آ چکی ہے اور ٹیم بی ابھی 10 پوائنٹس پر ہی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک۔ جی ہاں، فکس کرنی ہے آپ کو مسٹیک کو، پہلے آپ نے مسٹیک کو فائنڈ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کی جگہ پہچاننا ہے کہ یہاں پر کریکٹ آنسر کیا ہے۔ کریکٹ آنسر پہچاننے کے لیے ہم آپ کو 3 آپشنز دیں گے، 3 آپشنز میں سے ایک آپشن صحیح ہوگا یہ کہ پہلے میں سوال پڑھوں گا، اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں مسٹیک کیا ہے، پھر آپ کو 3 آپشنز بتاؤں گا، پہلے ٹیم اے والوں سے آنسر لوں گا، پھر ٹیم بی والوں سے آنسر لوں گا، پھر میں بتاؤں گا دونوں ٹیم سے کس کا آنسر صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ٹیمز کا آنسر صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے دونوں کا آنسر غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک کا صحیح ہو جائے اور ایک کا غلط ہو جائے۔ وہی رول ہے کہ صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ تو ریڈی ہے ٹیم ہے؟
जी और टीम बी जी जी। तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने बोर्ड की जानिब। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बोर्ड है और बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, 6 सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और आपके लिए टीम ए और टीम बी, आप दोनों टीम्स के लिए हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि इस्लाम की पहली बार हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद कितनी थी। इसके लिए आपके पास पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3। यानी इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई, मदीने पाक हिजरत थी दूसरी, पहली हिजरत थी हबशा की जानिब। कहाँ थी? हबशा की जानिब। उसमें हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद कितनी थी? 1, 4 या 3? जी, मशवरा कीजिए, जवाब दीजिए। 10 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट कीजिए। आप सब इनके साथ 9 8 4। टीम वाले कह रहे हैं कि पहली हिजरत में, इस्लाम की पहली हिजरत में औरतों की तादाद 4 थी। कंफर्म? जी चले भाई, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं 4, तो हम टीम ए के लिए 4 आंसर मार्क कर लेते हैं। और टीम बी इसका क्या आंसर देगी भाई? 10 9 8 7 4। आप लोग भी यही कहते हैं कि इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई हबशा की जानिब, उसमें हिजरत करने वालों की औरतों की तादाद 4 थी। जी कंफर्म? जी, हमारी टीम बी वालों ने भी यही जवाब दिया कि उसके में हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद 4 थी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर पहले जवाब में हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, इस्लाम की पहली हिजरत कहाँ पर हुई? हबशा की जानिब। इसमें टोटल तादाद 15 थी, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतें थीं। 11 मर्द और 4 औरतें थीं। माशाअल्लाह और करीम, टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन। मस्जिद नबी में एक नमाज कितने नमाजों के बराबर है? पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन 20,000, तीसरा ऑप्शन 50,000। जी टीम है जी भाई, काउंट डाउन। 10 9 8 7 50,000। 50,000। टीम ए वाले कह रहे हैं कि मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। हमने मार्क कर दिया है टीम ए का आंसर। और टीम बी क्या कहती है भाई? 50,000। आप लोग भी 50,000 के साथ जाएंगे? हमारी टीम बी वाले भी कहते हैं। जी भाई, टीम बी वाले क्या कहते हैं? 50,000। 50,000। यानी मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। हमारी टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया है। और प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और जवाब दुरुस्त देने का मतलब यह है कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जी, अगला सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। सवाल है कि लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? इसके लिए आपके लिए जो पहला ऑप्शन है वो है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4। 10 4 बार। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि लफ्ज़ मदीना का जिक्र कुरान पाक में 4 बार हुआ है? जी कंफर्म? जी जी, हमारी टीम वाले कह रहे हैं कि लफ्ज़ मदीना का जिक्र कुरान पाक में 4 बार हुआ है। शहर नबी का नाम मदीना। टीम बी वाले क्या जवाब देंगे भाई? 4। और आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि टीम ए वालों का हर जवाब सही हो। क्यों जाए भाई, पिछले एपिसोड्स में यही हुआ था ना। जी, टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि 4 टाइम्स लफ्ज़ मदीना का कुरान पाक में जिक्र हुआ है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जी, अच्छा ये कौन बताएगा कि अरबी में मदीना किसे कहते हैं? अरबी में मदीना कहते हैं शहर को। किसे कहते हैं? शहर को। जी, चौथा सवाल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी की ऊंचाई कितने हाथ रखने को कहा? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 10। 10 9 8 10 यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी की ऊंचाई 10 हाथ रखने को कहा था। जी जी, कॉन्फिडेंस के साथ। जी हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं 10। जी, मार्क कर देते हैं। जी, और टीम बी वाले क्या आंसर देते हैं भाई? 10 9 10 ही जाते हैं। आप लोग भी 10 के साथ जाएंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि टीम ए वालों का हर जवाब सही हो। इन आपकी मर्जी। टाइम आप लोगों का क्योंकि खत्म हो चुका है, तो आपका भी आंसर 10 ही मार्क कर रहे हैं हम। हमारी टीम ए और टीम बी ने इस बार ये किया है, दोनों टीम्स ने इस बार बिल्कुल सेम जवाब दिया। ज़रूरी नहीं कि अगर हर बार सेम जवाब दें तो जवाब सही हो जाए।
इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब गलत हो गया है। अल्लाह अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी की ऊंचाई 7 हाथ रखने को कहा। कितने हाथ? 7 हाथ। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों का जवाब गलत हुआ है, यानी टीम ए और टीम बी दोनों के उज़ैर भाई 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जो नबी हैं, इन्होंने हिंद से कितने हज पैदल अदा फरमाए? पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 100। जी टीम में 9 8 7 6 100 हमारी कंफर्म जी। हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से 100 हज पैदल अदा फरमाए। और टीम बी वाले क्या जवाब दे रहे हैं? जी भाई टीम बी 9 8 7 40। और टीम बी वालों ने इस बार जवाब चेंज कर दिया है, उनके साथ नहीं जा रहे। हो सकता है आपका जवाब इस बार गलत हो जाए। क्या कोई कहते बात हैं? नहीं, खैर है। 40 जी। जी सही बात है, अपना चॉइस अलग होनी चाहिए। ठीक है जी, तो भाई टीम बी वालों ने आंसर सेलेक्ट किया है 40। पहले सवाल के जवाब में इन्होंने डिफरेंस किया है, और डिफरेंस करने का नतीजा क्या निकला है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन? मुझे लग रहा है टीम ए वालों का थोड़ा दिल चाह रहा है कि हम अपने नंबर इतने ज़्यादा हमने बढ़वा लिए, थोड़े थोड़े करके माइनस करवा लें। पहले 10 पॉइंट्स माइनस करवाए और एक बार फिर टीम ए ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं, और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल 40 हज अदा किए। कितने हज अदा किए? 40 हज। तो टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और टीम बी के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। टीम बी माशाल्लाह अच्छा कमबैक कर रही है जी। लास्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इसका मुझे इंशाल्लाह यकीन है आंसर सही आएगा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4। 1 नमाज भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी नमाज है जिसकी अजान फजर की नमाज। नमाज फजर की अजान में कहा जाता है। ठीक है जी भाई। और टीम बी क्या आंसर देती है भाई इसका? 1 नमाज बताइए कौन सी है? फजर। नमाज फजर जिसकी अजान में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसके माना क्या है? इसके माना ये हैं कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने एक बार फिर दुरुस्त जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुकम्मल हुए माशाअल्लाह करीम। टीम ए ने भी अच्छे जवाब दिए, टीम बी ने भी अच्छे जवाब दिए। तो यहाँ पर हुआ ये कि हमने 6 सवाल किए थे टीम ए से और 6 ही सवाल किए टीम बी से। तो टीम ए ने 6 में से 4 के सही जवाब दिए, यानी टीम ए ने 40 पॉइंट्स हासिल किए। उसके बाद 2 के जवाब गलत दिए, तो टीम ए ने अपने 40 में से 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ए ने हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी से भी 6 सवाल हुए, जिसमें से इन्होंने 5 सवाल के सही जवाब दिए और 1 सवाल का गलत जवाब दिया। तो इन्होंने हासिल किए थे 50 पॉइंट्स और 50 में से अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो हमारी टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सवाल एक ही बार बताया जाएगा और जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। जवाब आपने बोर्ड पर लिखकर बताना होगा। तो रेडी है टीम ए? जी। और टीम बी? जी। मिलाद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मैं आऊँगा। आप फिर आएंगे? चले भाई, मिलाद भाई आएंगे हमारी टीम में। एक बार फिर कैप्टन आ रहे हैं आपकी टीम में, के कैप्टन आ ही रहे, तो मुझे लग रहा है कि टीम बी के वाले भी कैप्टन को ही आएंगे। जी जरूर। आप ही आएंगे? जी भाई, तो हमारे अब्दुल्ला भाई भी आगे आ जाएं। और मिलाद भाई टीम ए से एक बार फिर टीम ए के कैप्टन मिलाद भाई आ चुके हैं और टीम बी से टीम बी के कैप्टन अब्दुल्ला भाई आ चुके हैं। तो मिलाद भाई रेडी हैं? जी। 5 आंसर्स देने हैं, जी। सही देंगे इंशाल्लाह? जी। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी। 5 आंसर्स देने हैं? जी। जी। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, मिलाद भाई को और
عبداللہ بھائی کو. عبداللہ بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے, میلاد بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیے اور 1 سے لے کے 5 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجیے تاکہ آپ کو نمبر لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے لکھنے ہیں اور واضح لکھنے ہیں. اور عبداللہ بھائی اور میلاد بھائی لکھتے لکھتے سن لیجیے کہ جب آپ دونوں آنسرس لکھ رہے ہوں گے تو ادھر نہیں دیکھیں گے, بورڈ کی طرف, ہماری طرف نہیں دیکھیں گے, بورڈ کی طرف ہی دیکھیں گے. اور آپ دونوں ریڈی ہیں تو میں سیگمنٹ کے سوالات کا آغاز کرنے لگا ہوں. آپ دونوں کے لیے سیگمنٹ صحیح تعداد لکھے گا. میرا پہلا سوال ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں. دوسرا سوال ہے مدینہ شریف کے کتنے نام کتابوں میں بتائے گئے ہیں. تیسرا سوال ہے عبداللہ بھائی آپ کے لیے بھی, میلاد بھائی آپ کے لیے بھی, اسلام میں کتنی راتوں کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. چوتھا سوال ہے آپ دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی. پانچواں سوال ہے آپ دونوں کے لیے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بطور معجزہ کتنے بندوں کو زندہ فرمایا تھا. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا ٹائم اپ ہو چکا ہے. دونوں اپنے اپنے مائک لے لیجئے. ٹائم اپ ہو چکا ہے, اب لکھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. آپ دونوں کا ٹائم اپ ہو چکا ہے. دونوں اپنے اپنے مائک لے لیجئے اور آگے آ جائیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہے کہ میلاد بھائی اور ٹیم بی کے عبداللہ بھائی دونوں نے کیا کیا ہے, کس نے زیادہ صحیح جواب دیے ہیں, کس نے غلطیاں کی ہیں. جی میلاد بھائی سوالات کا آغاز کر رہا ہوں. پہلے میلاد بھائی آپ جواب دیں گے, پھر عبداللہ بھائی آپ جواب دیں گے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی پہلا سوال تھا غسل کے کتنے فرائض ہیں. 3. آپ دونوں نے کہا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں اور آپ دونوں کا پہلا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پہلا جواب درست دے کر آپ دونوں نے اپنی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. پیارے بچوں غسل کے 3 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 3. کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا, یہ کیا ہے غسل کے فرائض ہیں. دوسرا سوال مدینہ شریف کے کتابوں میں کتنے نام بتائے گئے ہیں؟ 4. سوچ زیادہ. ہمارے میلاد بھائی نے اس کا جواب دیا کہ 4 نام بتائے گئے ہیں. عبداللہ بھائی نے جواب دیا 100 سے زیادہ نام بتائے گئے ہیں. اور ٹیم اے کے میلاد بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور ٹیم بی کے عبداللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں مدینہ شریف کے کتابوں میں 100 سے زیادہ نام بتائے گئے ہیں. مور دین 100 نام مدینہ پاک کی کتابوں میں موجود ہیں. تو یہاں پر ہماری ٹیم اے کے میلاد بھائی نے اپنے 10 پوائنٹس ایک بار پھر مائنس کروا دیے ہیں اور عبداللہ بھائی کے 10 پوائنٹس پلس ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تیسرا سوال میلاد بھائی گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ الکریم آگے سیٹ ہو جائے گا. اسلام میں کتنی راتوں کو 1000 راتوں سے افضل کرا دیا گیا ہے؟ 2. ایک رات کو. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میلاد بھائی کی ٹیم چاہ رہی ہے کہ ہم نے بہت نمبرز ایڈ کروا لیے, اب ان کو مائنس کرواتے ہیں. ایک بار ہوا پھر یہ ہے کہ میلاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں 2 راتوں کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اور عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 1 رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. اور ایک بار پھر میلاد بھائی نے غلطی کر دی ہے اور عبداللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں پیارے بچوں 1 رات ہے جس کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے. اور رات کون سی ہے؟ شب قدر. کون سی رات؟ شب قدر. کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک میں. تو اس بار ہوا یہ ہے کہ عبداللہ ہمارے میلاد بھائی کے 10 پوائنٹس ایک بار پھر مائنس ہوں گے اور عبداللہ بھائی کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. چوتھا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ 3. جی 27. ہمارے عبداللہ بھائی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی اور میلاد بھائی نے کہا 3 غزوات میں شرکت فرمائی. اور ایک بار پھر ہوا یہ ہے کہ میلاد بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور عبداللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. جی تو ایک بار پھر میلاد بھائی کے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے اور عبداللہ بھائی کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر سمجھیے غزوہ کہتے کسے ہیں. غزوات غزوے کی جمع ہے. غزوہ اس مبارک جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو. جس جنگ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت فرمائی ہو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. جیسے غزوہ خندق, غزوہ احد, غزوہ تبوک, غزوہ بدر وغیرہ. جی لاسٹ کوشچن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بطور معجزہ کتنے بندوں کو زندہ فرمایا؟ 4. سوچ رہا تھا میں. آپ سوچ رہے تھے لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا. اور یہاں پر ہمارے میلاد بھائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بطور معجزہ 4 بندوں کو زندہ فرمایا اور ہمارے میلاد بھائی کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے 4 لوگوں کو زندہ فرمایا. وہ 4 لوگ کون تھے؟ ان میں پہلا ایک آزر نام کا شخص تھا, دوسرا ایک بڑھیا کا بیٹا تھا, تیسری ایک لڑکی تھی اور چوتھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ پاک کے نبی نے زندہ فرمایا.
اس کے جواب میں عبداللہ بھائی نے کوئی جواب نہیں لکھا تو عبداللہ بھائی کے یہاں پر 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے اور میلاد بھائی کے 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے 5 سوالات مکمل ہوئے. جی عزیر بھائی، میلاد بھائی نے کتنے جواب درست دیے؟ میلاد بھائی نے 2 جوابات درست. میلاد بھائی نے 2 جواب درست دیے، یعنی اس سیگمنٹ میں میلاد بھائی نے 20 پوائنٹس ایڈ کروائے تھے، لیکن پھر 3 جواب درست غلط دے کر انہوں نے اپنے یہ 20 پوائنٹس بھی مائنس کروائے اور اس سے پہلے کے بھی 10 پوائنٹس مائنس کروائے. ہمارے میلاد بھائی نے اس سیگمنٹ میں کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے 30 پوائنٹس انہوں نے مائنس کروا دیے ہیں. جی عبداللہ بھائی کے کتنے جواب درست؟ عبداللہ بھائی کے 4 جوابات درست. عبداللہ بھائی کے 4 جواب درست تھے، یعنی عبداللہ بھائی نے پہلے 40 پوائنٹس حاصل کیے، پھر ایک جواب غلط دے کر اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے. تو اس سیگمنٹ میں عبداللہ بھائی نے حاصل کیے 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عبداللہ بھائی میلاد بھائی دونوں نے اچھا پرفارم کیا. ان دونوں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئیں، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. اللہ پاک آپ دونوں کو برکت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. جی آپ نے نمبر بتانے ہیں، یعنی یہاں پر موجود بچوں نے نمبرز بتانے ہیں. کس چیز کے نمبر بتانے ہیں پیارے بچوں؟ اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات ہوں گے جو کہیں گے قرآن پاک کی معلومات کے متعلق. سوالات ہوں گے قرآن پاک کی صورتوں کے متعلق، قرآن پاک کی مختلف آیات کے متعلق، لیکن ہوں گے تمام سوالات قرآن پاک کے ہی متعلق. اب ہوگا اس کا طریقہ کار یہ، میں پہلا سوال کروں گا، پہلا سوال ٹیم اے والوں سے ہوگا، اگلا سوال ہوگا ٹیم بی والوں سے. 2 سوالات ہوں گے. اگر انہوں نے سوالات کے ذریعے اس سیگمنٹ کو ٹائی کر دیا تو جو آخری سوال ہوگا وہ میں کروں گا، اس کا جواب وہ ٹیم دے گی جس ٹیم کے کیپٹن یعنی میلاد بھائی، عبداللہ بھائی، دونوں میں سے جس نے پہلے ہینڈ ریز کر دیا وہی ٹیم اس کا آنسر دے گی. تو ریڈی ہے ٹیم ہے؟ جی. اور ٹیم بی؟ جی. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائے گا. آخری کوشچن کے اندر اگر ٹیم کیپٹن نے ہاتھ کھڑا کر لیا، اگر ٹیم کیپٹن نے ہاتھ کو اپنے کھڑے کر لیا اور جواب نہیں آتا ہوا تو 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو بی کانفیڈنٹ. جی ٹیم اے سے ہمارا پہلا سوال، ایزی کوشچن کروں ڈیفیکلٹ کروں؟ ایزی، چلیں ایزی کر لیتے ہیں. سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے؟ 3 بار. 3 بار. سوچ لیجئے، ابھی کچھ سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. کنفرم. ہماری ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. عزیر بھائی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ٹیم اے والے سوچ رہے ہیں کہ پوائنٹ بہت زیادہ آ گئے، ان کو کچھ نہ کچھ مائنس کروا دیں. تو ایک بار ہوا پھر یوں ہے کہ ٹیم اے نے اس بار پھر اپنے 10 پوائنٹس کو مائنس کروا دیا ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. کتنی بار؟ 10 بار. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے. سبحان اللہ. جی تو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے. کتنی بار؟ 10 بار. تو ایک بار پھر ٹیم اس سیگمنٹ میں ٹیم اے کے 10 پوائنٹس مائنس ہو چکے ہیں. جی ٹیم بی ریڈی؟ کیا ڈیفیکلٹ کروں ایزی کروں؟ آپ کی مرضی. میری مرضی. چلیں آپ نے میری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کے لیے کچھ سوال نکال لیتے ہیں. چلیں آپ کے لیے کوشچن، قرآن پاک میں جنات کے نام پر کون سے پارے میں سورت ہے؟ 29 پارے میں. آپ لوگوں نے کہا سورت کا نام بھی بتائیے. سورہ جن. آپ لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک میں جنات کے نام پر ایک سورت مبارکہ موجود ہے جو کہ 29ویں پارے میں ہے اور سورت کا نام ہے سورہ جن. ٹیم بی والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. درست جواب دے کر ٹیم بی نے اپنے 10 پوائنٹس پلس کروا دیے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹیم اے ایزی یا ڈیفیکلٹ؟ ان کو ایزی کی ضرورت ہے. ان کو ایزی کی ضرورت ہے. چلیں ایزی کوشچن کر لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کے لیے ایزی ہے یا نہیں. کتنی فرض نمازیں ہفتے میں ایک دن ادا کی جاتی ہیں؟ کوئی فرض نماز، کتنی فرض نمازیں ایسی ہیں جو پورے ہفتے میں صرف ایک دن ادا کی جاتی ہیں؟ 10 9 نماز جمعہ. کتنی؟ 8 7. ایک. اور کون سی نماز ہے؟ نماز جمعہ. ہماری ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ ایک فرض نماز ایسی ہے جو پورے ہفتے میں ایک دن ادا کی جاتی ہے، وہ نماز ہے نماز جمعہ. تو ٹیم اے والوں نے درست جواب دے کر اپنے جو 10 پوائنٹس تھے مائنس تھے ان کو یہاں پر 10 پوائنٹس پلس کے ذریعے 0 کروا دیا. یعنی -10 پوائنٹس میں سے 10 پوائنٹس پلس ہوئے تو وہ
0 हो गया। तो हमारी टीम बी वाले अब रेडी? इजी क्वेश्चन, इजी। इजी, चलें इजी कर लेते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? 10, 9, एक बार। एक बार जी। सोच लीजिए। जी प्यारे आका का मुबारक नाम अहमद, एक बार, सिर्फ एक बार। जी। हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में एक बार आया है, और यहाँ पर हमारी टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में एक बार आया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन 2 सवाल मुकम्मल हुए, और ये सेगमेंट टाई नहीं हुआ, बल्कि इस सेगमेंट को हमारी टीम बी वालों ने विन कर लिया, 20 पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब। क्यों उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 80 पॉइंट्स हैं। टीम ए ने हासिल किए 80 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 100 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ये शुरू में स्टार्ट में हमारी टीम बी काफी पीछे थी, इनके सिर्फ 10 पॉइंट्स थे, जबकि टीम ए के 60 पॉइंट्स थे। लेकिन हमारी टीम बी ने बहुत अच्छा कमबैक किया, यहाँ पर 100 पॉइंट्स तक पहुँच गए। हमारी टीम ए वालों ने शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की, तो यहाँ पर ये 80 पॉइंट्स पे पहुँचे। तो आज का हमारे सेगमेंट्स हमारी टीम बी वाले यानी हमारे अब्दुल्ला भाई की टीम विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील अज़हर तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह उससे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।